Good morning, students. Good morning. How are you today, guys? I'm good. I'm good, thank you. So, siapa yang gak hadir hari ini? Davin, kenapa kayak yang marah? Enggak. Capek ya? Lagi nulis gamis. Ahmad nggak hadir. Kenapa? Malas dia Miss, emang kemarin juga gak masuk. Pas pelajaran Miss Pio. Iya, nanti diingetin lagi ya, suruh masuk biar gak ketinggalan. Kalau biar gak ketinggalan pelajarannya, nanti ulangannya susah, nggak ngerti. Dia mau pakai duit juga. What is the material that you have learned in the previous week? Procedure text. Procedure text. Sama Miss siapa? Miss Pio. Miss Pio. Baik enggak Miss Pio? Enggak. Itu Miss Pio-nya di belakang. Oke, so nanti absennya ditulis ya. Ditulis di sini siapa aja yang hadir. Ditulis Kita mau belajar nama sama tanda tangan. Okay, today we are going to learn about narrative text. Siapa di sini yang suka baca cerita? Ahmad Jun. Cerita apa? Aci cerita apa? Cerita cinta. Kecil. Cerita cinta. Imai suka baca nggak? Ya. Cerita rakyat legenda. Ya, yang itu Timun Suri. Oh iya, legenda ya. Iya. Hana apa? Aku bapak aja baca biasa, aku fabel dibaca. Berarti banyak bukunya di rumah nih. Cita-citanya jadi duta baca. Wow. Oh, amin ya, semoga cita-citanya terkabulkan. Tapi suka baca nggak? Enggak. Kenapa? Nggak suka baca Miss pusing. Ih. Mending main game aku mah. Nanti kalau main game terus matanya Gak rusak. apa jadi pro player. Ini yang di sebelah kiri kok diam-diam aja. Ini siapa? Suka baca nggak Esa? Suka baca. Baca apa? WA. Cerita dong. Tapi bisnya manga, suka baca manga. Oh, suka baca nggak? Ya. Terus lu apa? Kalau aku lagi sakit perut Miss, jadi kalau di WC suka baca koran. Mau mati lu sakit perut. Keren ya, kayak bapak-bapak di WC-nya baca koran sambil sebat. Baca koran. Okay, next the definition of narrative text. Siapa yang baca? Aku. Boleh. Narrative text is imaginative story to entertain people. Narrative text cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Nah, jadi narrative text itu an imaginative story to entertain people. Biasanya si autornya ini tuh buat bikin si narrative text ini, si cerita teks ini itu berasal dari imajinasi si penulisnya. Kayak tadi kan Imu suka baca Timun Suri, terus cerita cinta kayak yang Oci baca itu biasanya dari si imajinasi penulisnya. So it is from the author's imagination. Jadi cerita-cerita yang berasal dari imajinasi si penulis disebutnya narrative text. And the purpose of narrative text is to amuse or entertain the reader with a story. Narrative text bertujuan untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Jadi tujuannya itu untuk memberikan hiburan ke kita sebagai pembacanya gitu. Di sini ada types of narrative text. Narrative text can be an imaginary, factual, or a combination of both. Jadi selain imajinasi, si narrative text ini bisa dikombinasikan sama faktual atau fakta. Misal Hana nih mau jadi penulis, nulis cerita cinta, boleh tuh ditambah-tambahin dari pengalaman pribadi, tapi didramatisir atau dilebih-lebihkan, itu juga nggak apa-apa. Jadi bisa dikombinasi antara imaginary sama faktual atau fakta. Di sini ada
types-nya atau macam-macam dari narrative text. Coba siapa yang mau baca yang di sini nih? Di sini nih. Yang fairy stories. Boleh. The fairy stories, mysteries, science fiction, romance, horror stories, adventure stories, fables, myths and legends, historical narratives, ballads, slice of life, personalized. Jadi ini adalah macam-macam dari semua naratif teks. Ada yang nggak kesebut mungkin ya. Terus di sini ada generic structure of narrative text. Yang pertama ada orientation atau introduction atau pengenalan. Biasanya itu ada di paragraf pertama, where the character, setting, and time of the story are established. It usually answers the question who, when, where, and for example, once upon a time there was a wolf living in the forest. Jadi si orientation ini biasanya menjawab pertanyaan dari siapa yang ada di cerita itu, terus latarnya di mana atau tempatnya di mana, terus sama waktunya kapan gitu. Jadi kayak misal nih ada once upon a time there was a wolf living in the forest. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, si ceritanya menceritakan tentang serigala atau wolf dan tempatnya di mana itu di hutan. Itu biasanya untuk orientation. Jadi memberikan kejelasan atau pengenalan si karakter sama settingnya di awal cerita. Terus ada complication atau problem. Tells the beginning of the problem that caused the crisis atau klimaksnya. Complication usually involve the main character. Jadi complication itu adalah di mana masalah si karakter utamanya datang. Jadi masalahnya datang ke karakter utamanya. Biasanya itu di pertengahan ya. Complication ini paragrafnya di pertengahan. Terus the third is resolution. The end of the story is the solution to the problem. There needs to be a resolution of the problem. Problems can be resolved for better or worse, happy or sad. Sometimes there are several complications to solve. This adds and maintains interest and suspenses for the reader. Jadi resolution ini tuh the end of the story, kayak penyelesaian masalah. Biasanya itu ada yang sad ending sama happy ending. Terus ada juga plot twist di dalamnya yang itu biasanya berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Terus ada orientation atau koda. Ini koda itu bersifat opsional, bisa boleh ada, boleh enggak. Apa itu koda? Koda, this is the concluding statement of the story and it's optional. It may contain a moral lesson, advice, or teaching from the author. Jadi koda ini bisa berupa moral lesson kita tambahin di akhir atau enggak advice or teaching from the author. Ada karakteristik dari narrative text, using nouns to replace pronouns for animals, people, or things in the story. Jadi si main karakter dari story-nya tuh bisa berupa nama-nama yang diganti diganti atau ditambahin atau dimodifikasi sama si autornya. Misal ada the dwarf atau the little red riding hood. Nah itu tuh using nouns to replace pronouns. Terus story elements consist of time and place setting, story theme, characters, story atmosphere, conflict and resolution. Jadi di dalam story itu harus ada tempat, waktu si ceritanya, terus tema dari story-nya apa, itu harus tersampaikan ke pembaca walaupun eksplisit ya. Implisit apa eksplisit ya? Implisit ya. Nggak jelas, walaupun nggak langsung, apa sih namanya? Indirectly, walaupun indirectly harus kena ya si tema story-nya. Terus
tentu saja harus ada karakter, story, atmosfer itu kayak moodnya itu membahagiakan, senangkah, menegangkankah, atau any others. Terus konfliknya tentu harus ada sama resolutionnya. Terus it can be organized into a simple sequence or composed of several complex sequence. Sequence itu is a series of statements whose execution is sequential. What comes first will be done first, and if the order of the statement is reversed, it will have a different meaning. Jadi sequence itu kayak si jalan ceritanya ini mau kompleks kah atau mau sederhana kah? Boleh, itu tergantung ke author. Terus more of a folktale or already known and developed in the community as a shared story. Also it can be retold in different versions. Jadi si story dari naratif teks ini biasanya story-story yang sudah terkenal di masyarakat luas kayak tadi si Timun Suri, Malin Kundang gitu-gitu. Nah, jadi itu terkait naratif teks. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut atau enggak, kalau misal mau tanya-tanya lebih lanjut boleh ke Miss, langsung ketemu di kantor. Siapa yang mau nanya dulu sebelum ke ini? Bisa aku boleh nanya? Boleh. Kalau misalnya naratif teks sama dongeng itu bedanya atau sama aja? Naratif teks itu dongeng disebutnya. Jadi dongeng itu masuknya ke naratif teks. Oh, berarti kata lain dari naratif teks. Betul. Cuman dongeng itu lebih Lebih nggak masuk akal. lebih gak masuk akal, terus lebih lebih imajinatif. Jadi lebih kayak misal si Timun Suri itu kan kayak lebih gak mungkin gitu, lebih gak mungkin buat terjadi di real life. Terus naratif teks itu bisa faktual sama imajinatif tadi yang kayak kata Miss bilang. Jadi dongeng juga termasuk ke naratif teks gitu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, Miss ada contoh teksnya. Bentar ya. Bis di dongeng ini jadi Kalau dongeng tuh lebih identik sama anak kecil gitu-gitu loh. Tapi Bobby juga suka dongeng. Berarti Bobby masih kecil. Oh, Apa nih? karena tuh Nih Miss ada contoh naratif teks dari lu. enggak kelihatan. Kok nggak bisa ya? Itu Miss dari settingnya. Miss tahu nggak? Aku tahu. Oh udah. Siapa yang mau baca? Mau, boleh. Dari sini sampai Zoom, sini zoom, ya. zoom. Zemel. Bentar. Kok susah ya? Baca sih, Miss. Oke, let's go. Oke. The pet store. George is at the pet store, looking at what kind of pet he might want to get for his birthday. George asked if he could have a horse, but his parents said no because horses are too big. First, he sees dogs and cats. Baby dogs are called puppies. Baby cats are called kittens. George likes them because they are easy to take care of and can play a lot. But they will get bigger. George wants a small pet. Apa? Dari paragraf ini, Hana nangkep ada poin apa? What's the point that you get from this paragraph? Si George mau peliharaan. Mau peliharaan, terus Tapi pengen kuda, tapi kegedean kata ibunya. susah ya kandangnya. Terus Mau jadi dia lihat kucing sama anjing, tapi jadi nggak mau, dia pengen hewan yang kecil terus gitu. iya, jadi kucing sama anjing kan tambah gede ya kalau dikasih makan terus ya. Kayaknya si George harus pelihara semua sih. Terus next siapa yang mau?
Boleh Teguh? Yang ini Sampai ke mana? sampai ke Ya, ini satu paragraf aja. boleh. Okay. Then George sees animals have to live in a cage. He sees rabbits, jellyfish, and mice. Mice are what you call more than one mouse. He likes these animals because they are small. Birds live in cages too. George sees the parrot and canary. He likes them all, but he doesn't want to clean the cage. Okay, Teguh, what's the point that you get from the paragraph? I get nothing. Nothing? I get George. You didn't understand the words or the I understand this. okay. What the point that you get? Jadi si George itu melihat hewan yang tinggal di cage, Kandang. Kandang. yang tinggal di kandang, dia lihat rabbit, jellyfish, dan marmut sama apa satu lagi tikus. Mice. Mice. Yeah. But Si George itu suka semua animals itu, soalnya pada kecil-kecil. Iya. Ya. tapi Tapi dia nggak suka untuk membersihkan kandang. iya jorok mungkin ya mikirnya males ribet. Jadi George-nya nggak milih si animals yang ada di situ. So boleh Dapin? George is the animal in tanks. The tanks full of water have fish and turtles in them. He thinks about the goldfish, but decides he likes that he likes the turtles more. But there are also tanks with the rock and sand that have snakes, spiders, and scorpions. But George is afraid of them. George likes the turtle best, but they won't fit in the little fish balls. Turtles need a bigger tanks, so they can swim sometimes and hide sometimes. George decided he wanted to get a turtle for his birthday. He buys a book on how to take care of a turtle and a list of what type of turtle the store has. Okay, thank you Dapin. What the point that you get? Jadi si George itu Lihat. lihat ikan dan juga kura-kura, tapi dia Lebih suka? memutuskan lebih suka kura-kura. Iya, tapi Tapi they won't fit in the little. fishbowl. Jadi- Jadi si turtle itu gak akan muat di akuarium yang kecil begini. Iya, yang bulat ya. Betul. Terus George memutuskan memelihara turtle untuk hari ulang tahunnya. Jadi Iya. dia membeli buku dan list untuk bagaimana cara memelihara turtle, Iya. memelihara kura-kura. iya, mungkin George nanti bakal beli lagi si tanksnya yang lebih besar. yang lebih besar. Ya. Jadi George lebih milih Kura-kura. jadinya beli kura-kura. Nah, dari teks ini tuh disebutnya teks naratif. Kenapa disebut teks naratif? Karena berupa cerita to entertain people. Ini tuh menggunakan sequence yang simple ya, nggak berat, dan konfliknya pun cuman kebingungan si George-nya aja. Jadi ini menggunakan sequence yang simple, not the complex sequence. Sebelum itu ada yang tahu nggak karakternya ada siapa aja? George aja, sama ibunya, Sama P, sama orang people, siswa. tua. Iya ibunya. Iya, George's parents. Teman-teman kan tadi udah baca nih yang teks yang ini. Miss mau tahu mana ya? Oh nggak ada. Nah, Miss ada pertanyaan. Tapi sebelumnya ada games dulu. Apa itu? Ada lagunya.
Coba. Apa tuh? Ini kan banana. Kalau miss kayak gini berarti lagi pegang banana. Coba ikutin dulu. Kayak gini banana. Lagunya gini. It's banana. It's banana. Jadi ini banana. Bukan it, bukan. Oh, ganti aja this banana aja ya. This banana. This banana. Oke? Oke. Terus then the second part is peel banana. Peel banana. Okay. This banana, peel banana, and the third eat banana. Eat banana. Okay. Do you understand guys? Yes. Nanti kalau udah gitu kan this banana, this banana, peel banana, it's banana. Terus nanti Miss ngomong gini, Eat bukan eat. ya eat banana. Nanti kalau Miss ngomong gini, eat, tapi Miss gini. Tapi kalian harus mengikuti menggunakan instruksi yang benar. Jadi kalau misal Miss gini jangan ikutin. Do you get guys? Do you get? Yes, I get this. Oke, kita mulai ya. Nanti yang kalah, yang salah jawab pertanyaannya. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. This banana. This banana. Peel banana. Peel banana. Eat banana. Eat banana. Peel. Feel. Ih, sesa. Benar semua ya? Oke, ulang lagi. 1, 2, 3. This banana. This banana. Peel banana. Peel banana. Eat banana. Eat banana. Eat. Ih, benar semua. Semua. Gimana tuh? Sekali lagi nih. Sekali lagi. Kita cepetin ya. 1, 2, 3. This banana. This banana. Peel banana. Peel banana. Eat banana. Eat banana. Peel. Hana. Oke, Hana. Coba baca soal nomor 1. What kind of pet did George want, but his parents said no because they were too big? What is the answer? Horse. Betul. 10 poin buat Hana. Nanti Miss tambahin di raport. Yes, untung salah tadi. Aku ini salah nih. Oh, jadi kalian harus salah biar dapat poin. Miss, yang aku udah kebuka gak bisa. Miss, aku dari tadi. Ambil lagi banana yang baru. Miss, dah aku mah nggak dibuka. Ini banana yang baru. Oke, lanjut. Soalnya di Lanjut lagi yuk. Bagian egonya. Kita cepetin lagi ya. Nyanyinya. 5 kali speed up. Oke, ayo. Tuh, This. 2, 3. This banana. This banana. Peel banana. Peel banana. Eat banana. Eat banana. This banana. Aku Miss. Iya, dasar. Oke, Teguh nomor 2 coba. Okay, number 2. What kind of pet does not live in a cage? Apa coba? The answer is goldfish. Yeay, Tapi Mas di betul. rumahku juga gak live in its cage. Ini kan rumah kamu nggak di cage. Oh, cage-nya. Oke, Teguh benar. Dapat 10 poin. Gak dikandangin rumah akunya. Yang ketiga. Aku nih. Kita cepetin lagi ya. 1, 2, 3. This banana. This banana. Peel banana. Peel banana. Eat banana. Eat banana. Peel. Pil. Tuh. Good. Pada bener semua. Ganti games. Games yang waktu itu mau nggak? Enggak. Yang apa namanya yang Itu mah pas udah lama Miss, itu pas Mouse. kelas Ice. apa? Iya. Tapi kan tetap masih ingat. Boleh. Ya. 1, 2, 3. Shoulders. Imoy. Shoulders Imoy. Shoulders apa coba? Bahu. Oke, nomor 3
Which Which kind? kind of pet did not scare George. George? Apa hewan yang tidak menakuti George? Apa Yang tidak menakuti- membuat George takut Iya. dan tidak menakuti. The Canaries. Betul. Canaries itu apa coba? Burung. Gunung, ya gunung. Gunung Kanari ya. Oke, kita lanjut lagi ya terakhir. 1, 2, 3, ice. Hair. Ear. Oci, salah tadi ear begini. Ayo Oci nomor 4. What kind of pets did George decide he want to get for his birthday? Turtle. Yeay, oke, benar. Oke. 10 poin buat Oci, buat Hana, buat Imoy, sama Teguh. Nanti Miss bakal ada reward tapi nanti ya istirahat Miss kasih. Oke, hari ini segini aja ya. Missnya ada urusan nih. Urusan. Nanti kita ketemu lagi next week. So, thank you for today and I'm sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.